السلام علیکم A1 ٹی وی کے ساتھ میں ہوں سعد اکرم اور میں ہوں عروج فخر. شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائن. بلاول بھٹو نے جناح ہسپتال کراچی میں نئی سہولیات کا افتتاح کر دیا. 120 بستروں پر مشتمل ڈپارٹمنٹ آف سائیکیٹری بھی شامل. عوام کو جدید سہولیات بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں. جو 50 سال میں نہیں ہوا وہ 7 سال میں کر کے دکھایا. مراد علی شاہ نے کہا کہ ہر سال 100 نئے بیڈز کا اضافہ کر رہے ہیں. پی ٹی آئی نے منظم مہم کے ذریعے ملک کو نقصان پہنچایا. دشمن قوتوں سے مل کر مہم چلائی, کوئی بات نہیں ہوگی. بیرسٹر گیل فورن فنڈنگ کی تحقیقات میں نئی باتیں سامنے آ گئی. آنے والے وقت میں مزید گرفتاریاں ہوں گی. نیازی اور فیض کٹ جوڑ کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں. یہ گینگ 10 سال کے منصوبہ لے کر آئے گا. آڈیو لیکس کیس سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو کارروائی سے روک دیا. وفاقی حکومت کی اپیلیں سماعت کے لیے منظور. بشرا بی بی اور ثاقب نثار کے صاحبزادے نجب الثاقب کو نوٹس جاری. ہائی کورٹ کے پاس از خود نوٹس لینے کا اختیار نہیں. سپریم کورٹ نے کہا ہو سکتا ہے جن سے بات کی جا رہی ہو آڈیو انہوں نے لیک کی ہو. 190 ملین پاؤنڈ کیس ٹرائل کورٹ کو فیصلہ سنانے سے روک دیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب کو نوٹس جاری کر دیا. بدھ تک جواب طلب. بانی کے وکلا ٹرائل کورٹ میں تاخیری حربے استعمال نہ کریں. ایسا ہوا تو حکم نامہ واپس لے لیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ. چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی, وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ, سیاسی سماجی شخصیات اور صحافیوں کا مہران ٹی وی کے بیورو چیف اور A1 ٹی وی ہیڈ آف کنسلٹنٹ مدثر حسین راجپوت کی والدہ کے انتقال پر اظہار تعزیت. ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی غلام مصطفیٰ شاہ, ڈپٹی اسپیکر گلگت سعدیہ دانش, مرکزی سیکرٹری اطلاعات کاف لیگ غلام مصطفیٰ, JUI کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات اسلم غوری, جماعت اسلامی کے سیکرٹری اطلاعات قصر شریف, جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی, جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب, PTI رہنما حلیم عادل شیخ, سینیٹر سیف اللہ ابڑو, سینیٹر فوزیہ شاہد, سینیٹر کرشنا کماری, MNA سائرہ بانو, نصرت پٹھان, شہناز ناز, لال چاند, سابق وفاقی وزیر ندیم جان, قادر خان مندوخیل, افراب سیاب خٹک اور MQM رہنما آصف شہزاد, کشور زہرا, صابر قائم خانی, حفیظ دین, نون لیگ رہنما ڈاکٹر نثار سیما, فرزانہ کوثر, خلداس, PP رہنما میش لال, نصیبہ چنا, شازیہ صوبیہ سمرو, سحر کامران, فرزانہ راجہ, فواد حسن فواد, جماعت اسلامی کے رہنما عبداللہ اکبر چترالی, ریپبلکن پارٹی کے رہنما ساجد تارڑ, CEO مہران ٹی وی غلام نبی موروائی, CEO A1 ٹی وی محمد نواز وستڑو, MD APP عاصم, ڈائریکٹر نیوز ریڈیو پاکستان امان اللہ سپرا, ترجمان ریڈیو پاکستان چودھری ضمیر اشرف, ترجمان افغانستان حکومت سہیل شاہین اور کمپنی کے کنٹری ہیڈ کرنل ریٹائرڈ عبدالرب, سابق سفیر مشتاق شاہ, وابڈا یونین کے چیئرمین راجہ کامران, ڈائریکٹر نجیب درانی, سینئر صحافی خادم حسین منڈالہ, مدثر اقبال, ریاست ثانی, مدثر داؤد, قصر مرزا, اعجاز مہر, کوٹری کے سینئر صحافی اعظم قریشی, ریحان قاضی, احمد لطیف احمد, نواز انعام سومرو, DC اسلام آباد عرفان میمن. اسلام آباد کی صحافی تنظیموں سمیت دیگر نے مدثر حسین راجپوت کی والدہ کے انتقال پر اظہار افسوس کیا. اہل خانہ سے اظہار ہمدردی اور تعزیت کی. مرحوم کے بلند درجات لواحقین کے لیے صبر و جمیل کی دعا کی. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. آپ کو بتائیں ڈپٹی کمشنر راجن پور شفقت اللہ مشتاق کا پارلیمنٹرین کے ہمراہ کھپر ماچی بند اور عربی روڈ تحصیل رجحان کا دورہ. رود کوہی کے جمع ہونے والے سیلابی پانی کا جائزہ لیا. تفصیلات کے مطابق ڈپٹی کمشنر راجن پور نے ریسکیو 1122 کو فوری طور پر مزید ٹیمیں بھیجنے کی ہدایت کی. اس موقع پر MNA سردار شمشیر خان مزاری, MPA سردار ہزر حیات خان مزاری, دیگر محکموں کے اسپتالان, سماجی شخصیات موجود تھی. ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ سیلاب سے متاثرہ کسی فرد کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا. سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں قائم کیے گئے ریلیف کیمپوں میں ضروریات زندگی کی تمام اشیاء فراہم کر دی گئیں. رحیم یار خان DPO عمران احمد ملک کی قیادت میں پولیس کی سماج دشمن عناصر کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے.
थाना कोट समावा पुलिस ने वलायती शराब का डीलर गिरफ्तार कर लिया। रहीम यार खान शराब फरोश की पुलिस पार्टी को देखकर फरार की कोशिश नाकाम बना दी। पुलिस ने मुखबिर की इत्तला पर नाकाबंदी करके वाही जुमन शाह के करीब शराब फरोश मंजूर लबाना को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शराब फरोश की कार से 195 बोतल वलायती शराब बरामद होने पर मुकदमा दर्ज कर लिया। समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयां जारी रहेंगी। और आपको बताएं, काहुटा कलर चौक मरकजी जामिया मस्जिद रोड के पास मोहसिन बेकरी के कारखाने में सिलेंडर गैस लीकेज की वजह से आग भड़क उठी, जिसको देखकर शहरी कसीर तादाद में मौका पर पहुंच गए। रेस्क्यू 1122 के अमले को इत्तला मिलते ही वो भी मौका पर पहुंच गए और आग पर काबू पा लिया। ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मीर नजीब बलोच का डेरा अल्लाह यार के मुतासरा इलाकों का दौरा। शहर में बरसात से मुतासरा खानदानों से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि शहरी अजियत से दो चार हैं। मुंतखब MNA, MPA और जिला इंतजामिया लापता हैं। जिनको डेरा अल्लाह यार की अवाम ने वोट दिया वो अब अपने AC वाले कमरों में पड़े हुए हैं। 2 दिन से शहरी बरसात के पानी में मुश्किलात में मुब्तला हैं, मगर कोई उनकी फरियाद सुनने तक को नहीं आया। और आपको बताएं, सजावल के वार्ड नंबर 5 के रिहायशियों शहबाज मेमन, अमानुल्लाह खट्टी और तमाम बरादरियों इमरानी मेमन खट्टी की जानिब से PP रुकन कौमी असम्बली सैयद अयाज हुसैन शाह शिराजी और मोहम्मद वारन की एजाज में एक शानदार तकरीब मुनक्किद की गई। मकीनों ने सिंधी टोपी और अजरकों के तोहफे पेश किए। मकीनों का कहना था कि हमारे वार्ड के बिजली के ट्रांसफार्मर जल गए थे। MNA अयाज हुसैन शाह शिराजी ने अपनी जाती कोशिशों से नए ट्रांसफार्मर लगवाए, जिसकी खुशी में इनके एजाज में ये तकरीब रखी गई है और हम उम्मीद करते हैं कि शिराजी बरादरान हमसे यूं ही ताउन करते रहेंगे। इस मौका पर MNA अयाज हुसैन शाह शिराजी ने खिताब करते हुए कहा कि हमने शहर की हिदमत की है, जब तक हम जिंदा हैं यूं ही अवाम की हिदमत करते रहेंगे। खैरपुर में क़यामत के मनाजिर। मुबैना जहरीला दूध पीने से एक ही खानदान के मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। हलाकतों की तादाद 8 हो गई। जाबाक होने वाली 6 बहन भाई शामिल हैं। असिस्टेंट कमिश्नर कहते हैं कि दूध से हलाकत कंफर्म नहीं है। खैरपुर गोट के कच्चे के गोट हेबत खान बरोही में मुबैना जहरीला दूध पीने से हलाकतों की तादाद 8 हो गई। खैरपुर मंजूर हुसैन दौरान इलाज जिंदगी हार गई। खैरपुर मजीद 5 अफराद की हालत तशवीशनाक है। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।